Okay, Assalamualaikum semua dan selamat pagi. So hari ini kita sambung, we continue our lecture on chapter 6. Okay, chapter 6. Okay, chapter 6. Yesterday we have done quiz 3. So solution for quiz 3, I have uploaded in Ulearn, so you can refer to the solution there. Alright. So I think most of you can answer correct answer. Okay, just recheck your solution with the that one I provided in Ulearn. Okay. So now we continue on chapter 6. So chapter 6 will have one questions in your final exam. Alright. Basically question 1, I think question 1B. Okay? Question 1B, you will have one question in your final exam, bernilai I think 13 marks. Alright, 13 marks. So I have give you one file in WhatsApp which is contain of mass moment of inertia. Okay, mass moment of inertia. Saya juga upload dekat Ulearn lah. So selain daripada WhatsApp, saya juga upload dekat Ulearn. File tu adalah daripada appendix from textbook. Okay, so you can refer to that appendix or you can find from another resources from other books or from website. Okay. So mass moment of inertia is a body is a properties that measure resistance of body to angular acceleration. Okay, dia ukur how hard the body tends to rotate. Okay, betapa susahnya body itu nak berpusing, itu kita wakilkan dengan mass moment of inertia. Okay, basically we will use symbol I lah. Okay, for mass moment of inertia, the symbol is I, and then the units are kilogram meter square. Okay, so that is a unit for mass moment of inertia. Okay, so there are several types of moment of inertia. Okay, kalau kita lihat dekat appendix ataupun yang dekat slide ni, okay, we have thin circular disc. Kalau tak jelas boleh refer pada PDF yang saya bagilah. Okay, we have thin circular disc, we have thin plate, we have cylinder. Okay, we have cylinder, and then we have cone, cylinder rod, and sphere. Okay, sphere. So dia nak menunjukkan how hard it turns. Okay, kalau kita pusing, let's say we have a plate. Okay, we have plate. Okay, ini katakan paksi Y. Okay, ini paksi. This is x-axis, x. Okay, and then this is let's say the distance A. Okay, and then the distance B. Alright. So moment of inertia for this plate or rectangular plate untuk rotate pada paksi SS. Okay, if plate rotates at x, the moment of inertia is 1/12. Okay, 1/12 A. Okay, 1/12 ABQ. Betul ke?
Oh bukan. 1/12 MA. Okay. 1/12 MB squared. Okay. Mass of inertia for this plate. Okay. Maknanya if you have a plate, okay, let's say this is plate. Okay, and then this is your SS direction. Okay, and this is your SS direction. You want to rotate like this one. Okay, you want to rotate. Okay, yang mana bahagian rotate tu? This one. Okay, so you square this one. Okay, okay. Let's say you have this plate. Okay, and then this is B. Okay, yang atas ni adalah A. Dia punya dimension. Okay, A. This one is B. Okay, if you rotate like this, MB squared. Okay, MB squared. Yang ini you square kan. Alright. Dan kalau you rotate macam ni, okay, you rotate macam ni, yang ini adalah A squared. Yang atas ni you square kan. MA squared. Okay. So that's mean let's say this IGYY lah. IGYY, this one is IGXX is equals to 1/12. Okay, 1/12 MA squared. Okay. So kalau you rotate pada paksi Y, okay, you rotate on Y axis. Okay, this one is Y axis. Okay. So you rotate on Y axis. So the formula for mass moment of inertia is 1/12 MA squared. If you rotate in X axis, the mass of moment of inertia is 1/12 MB squared. Okay. Mass moment of inertia that we measure is located at G. That's why we use IG. Okay, that's why we use IG. So G is means gravity lah. So let's say this is your gravity. Dia rotate pada gravity. Okay, let's say this is your plate. Dia rotate pada tengah-tengah ni lah dekat gravity. So dia rotate macam ni. Okay, dia rotate macam ni lah. Okay, pada tengah-tengah. Okay. Boleh tak kalau saya nak pindah, okay, saya nak pindah if we want to pindah dalam bahasa Inggeris apa? If you want to relocate IG to other location, okay? Let's say saya nak pindah mass moment of inertia at G to other location, let's say at A. So let's say this is at A. Maknanya apa? Daripada saya pusing plate ni macam ni, okay? Saya nak pindahkan center of rotation dia dekat ujung ni, okay? Dipusing macam ni. Alright, dipusing macam ni. Okay? So saya nak pindahkan dia ada rumus, okay? So IG, let's say IA is equals to IG plus MR squared. Okay, rumus ni tetap. Okay, no matter your shape is rectangular, sphere, disc, cone. Okay, this formula is fixed. We call it as a parallel axis theorem. Okay, parallel axis theorem. Maknanya apa? R ini adalah distance from G to A. Okay, daripada gravity to the location we nak pindah mass moment of inertia. Alright, untuk case yang ini, case rectangular plate ni, let's say saya nak ukur what is I mass moment of inertia pada A or YY. Okay, YY. Okay, we have IGYY daripada textbook, daripada appendix, iaitu 1/12 MA squared.
Okay, 1/12 MA squared. So macam mana kalau saya nak pindah? Guna je rumus yang IG MR squared. Okay, so IG is 1/12 MA squared, right? Pada yang ini. Okay. Alright. And then plus mass R distance daripada G to A. That means from G to A. Yang ini, this one. Alright. So distance dia adalah half A lah. A over 2. So A over 2 squared. Right. So this is your answer lah. What is IA? YY. Okay. So you can change the location of mass moment of inertia. Right. Let's say saya nak dapatkan I let's say this is C. Okay, I want to find what is I C. Okay, I C. I C Y Y. Okay, I C Y Y. ICXS lah. Okay, find ICXS. Okay, so the formula are same. So IG plus MR squared. Okay, so IG is 1/12 MB squared. Okay, 1/12 MB squared plus M. So distance from B from gravity to the C. This one. So B over 2 lah. B over 2 squared. Alright. So itu cara kita nak pindah lah. Okay, we want to pindahkan equation of mass moment of inertia. Okay. So ini satu contoh. Okay. We have other example. Alright. Let's say we have another one. We have sphere. Okay. Sphere. And then resistivity. Okay. So I gravity untuk sphere adalah boleh lihat dalam textbook ataupun appendix. So untuk sphere, so I gravity dia adalah 2/5, 2/5 MR squared. So ini dah tetap dah, you tak perlu nak derive. Okay, dia dah ada beri dalam appendix textbook. Okay. Okay. So X, let's say this is Y and this is Z. Sphere ni, kalau kita pusing macam mana pun sama. You pusing SX ke, you pusing YY ke, pusing ZZ ke, sama. Jadi I gravity for XS same with I gravity Y sama dengan I gravity Z. Okay. Is equals to 2/5 MR squared. So R adalah radius lah. Okay, R adalah radius. Sekejap. Sekejap saya nak setting.
Okay, so we have sphere, we have rectangular plate, and we have other as well lah. Okay, we have cylinder rod. Okay, that is one, cylinder rod, and then we have cylinder and others lah. Alright, depends on the questions. Right. Oh, ini sudah terang tadi. Okay, how you want to change or transfer or relocate the mass moment of inertia from gravity to other location. Because the one we provided in the appendix is basically all the location at gravity, okay? All the mass moment of inertia at gravity. So if you want to transfer to other locations, we need to use parallel axis theorem. That's one, right? Just use Ig plus mr squared or md squared. Right? Okay, this is sometimes value of mass moment of inertia they tak provided in appendix. Okay, let's say the complex shape. Okay, complex shape of a gear. Okay, let's say you have gear. You have gear. Okay, you have gear. Okay, let's say for gear, dia tak ada mass moment of inertia yang standard lah. Okay, so that yang ini dia akan bagi, they will give you radius of direction. Okay, units are K. So mass moment of inertia for a certain object, let's say the gear. So we provided by I is m k square. K adalah radius of direction. Contohnya kalau case ni gear, dekat manakah mass tu dia berkumpul kalau dia pusing? Adakah dia berkumpul dekat sini? Dia berkumpul kat tengah? Dia akan berkumpul pada radius of direction, certain K. Let's say this one is your distance lah, K. So dia akan berkumpul dekat sini lah. So this is we as a radius of direction. Units are meter lah. So this one is meter. Alright. So mass moment of inertia for complex shape, they will give you radius of direction. So I is equals to mk squared. So m adalah mass, okay, k adalah radius of direction, units meter. So I is still same lah, kilogram meter squared. Right. Example, okay, example. Let's say we have a pendulum consists of cylinder rod with mass 10 kilogram. Okay, 10 kilogram, and sphere with mass of 15 kilogram. Okay, find the pendulum mass moment of inertia about an axis perpendicular to the screen and passing through point O. Maknanya, we have this cylinder rod, and then we have a sphere kat bawah ni, so dia akan berpusing macam ni lah. Okay, berpusing macam ni. So find the MMI pada point O. Maksudnya, okay, dia berpusing pada O. Right? So this problem you have two geometry. One is cylinder rod atas ni. Okay. The other one you have a sphere. Okay. You have sphere. So untuk solve problem ni, kita just tambah macam biasa saja, iaitu I mass moment of inertia for pendulum, okay, is equals to mass of inertia for plus mass moment of inertia for sphere. Okay, kita tambah macam biasa saja. Okay, untuk total. Alright, so I rod, dapatkan dulu I rod pada point O. Okay, I rod pada point O, apa dia? Okay, so dapatkan I rod
pada gravity, okay, plus md square. Okay, sebab apa saya tulis equation ni? Sebab untuk rod, okay, untuk rod kalau kita lihat balik pada appendix, kalau ada appendix ataupun boleh refer slide. Okay, yang ini, rod yang bawah ni. Okay, rod yang ni. So, data yang diberi untuk IG, IS ataupun ISS adalah 1/2 ml square. Kau nampak lah. So, gravity is ml square. Okay. So, kalau kita ada rod saja macam ni, rod. So, dia berpusing pada gravity. Dia berpusing macam ni. Okay, dia berpusing macam ni. So, pada gravity ni, mass moment of inertia dia adalah ml square. Mass darab dengan panjang square. Ada half, ada 1/. Okay. So, 1/12 ml square. Okay, dia berpusing pada paksi G. Masalah pendulum tadi, dia berpusing pada titik atas kat sini. Okay, dia berpusing macam ni. Okay, dia berpusing macam ni. Bukannya dia berpusing pada tengah. Okay, bukan macam ni, tapi dekat atas. So, kita kena dapatkan apakah I, mass moment of inertia at G. Okay, pindahkan dia ke atas. Okay, we will transfer from G to rotation axis O. Okay. So, macam mana nak buat? Okay, so you have 12 ml square, alright, plus mass. So distance from gravity G until O. So ini adalah 450 divided by 2 lah. So you have 225, okay, 225 mm. Right? So convert to the, so you have half, mass adalah 10, 0.45, convert to meter, alright, square, plus 10, 0.225, and then square again. Okay, so you have I rod pada O lah. Okay, I rod pada O. So the answer here is, so boleh ambil calculator lah kira. So 1/12 darab 10 darab 0.45 square plus 10 darab 0.225. So you can dapat 0.675. 0.675 kilogram meter square. Right? So we settle for I rod pada O lah. Right? So now we find I sphere. I sphere pada O. I sphere pada O. Alright. So I sphere G gravity plus M D square. Okay. So I sphere pada gravity. So gravity untuk sphere terletak pada sini. Okay, G di sini. G. So I sphere for G refer balik pada so sphere kat bawah ini, this one. So I untuk sphere 5 mr square. G is 2/5 mr square pada titik gravity. Okay, pada titik gravity. So sekarang ni, let's say saya ada sphere. Sphere. Let's say this is my sphere lah. Okay, sphere. Kalau dia berpusing macam ni,
Okay, atau macam ni samalah sphere kan. So IG dia adalah 2/5 mr square. Okay, sekarang ni saya tak nak berpusing kat sini, saya nak berpusing pada satu titik yang jauh. Kat sini saya nak pusing dia. So dia akan pusing macam ni lah. Okay. So saya kena pindahkan IG pada center sphere ni, transfer to location of O. Right. So we have 2/5 r square plus m dan d, distance daripada graviti sehingga titik O, bermaksud ini titik O. Okay. So 450 plus 100 plus 100. Okay, so you have 550 mm. Okay, 550 mm. So ini adalah 5. Mass untuk sphere is 15 kg. 15 R is 0.1. Okay, mm you convert to meter, you have 0.1 meter. Okay, plus 15. So 0.55. Right. So yang ini you akan dapat. Okay, this one you get 2/5 times 15 times 0.1 square plus 15 times 0.55 square. So you have 5.6 meter square. Okay, so final answer just tambah saja. Okay, gunakan rumus yang tambah saja. Sphere. So I equal to 4.5 plus 4.6. So you get answer okay, 5.275. 5.75 kilogram meter square. Okay, so this is your mass moment of inertia for whole pendulum. Okay, rod plus sphere at point O. Okay. So setakat ni ada soalan? Kalau ada boleh tanya ataupun tuliskan dekat chat box lah. Okay. Nilai M, sorry saya baca. Nilai M tu apa? M adalah mass lah. M adalah M adalah mass, unit kilogram. Betul. Ya. Kan yang air tu equation yang MD tu, D tu kita ambil center untuk rod tu kan. Tapi kalau macam ice sphere ni, D dia tu kita tak payah ambil center. Kalau macam center sphere, D untuk sphere center sphere lah. Untuk yang mana? Kan yang belakang sekali kan, macam yang air tu kan 0.25 tu kan kita hasil bahagi 450 tu kan. Kalau betul. Macam yang untuk yang sphere tu kita tak payah bahagi ya 0.55 tu. Kita just ambil je 0.55. Maksudnya ambil saja 0.55. Macam maksudnya macam kan macam yang aerok tadi tu kan kita bagi dua dia punya D dia tu. Betul. Betul. Kalau macam yang ice sphere ni kita tak payah bagi dua dia punya center dia. Maksudnya 550 bahagi 2.
Tak payah tu. Tak boleh sebab D itu adalah D distance daripada gravity sampai O. So gravity of sphere kat mana? Gravity of Maksudnya, sphere dekat okey, faham. Okey, macamnya kita ambil gravity dekat sphere lah. betul. Okey, masih tu. Pening sikit. Jadi Hakim tanya D itu diameter ke? Bukan. D bukan diameter. D adalah distance from gravity. Okay, distance from gravity till mana-mana point lah, point yang kita nak kira. I say this is point O lah. Point O. Alright, D adalah distance from gravity until point O. Okay. Okay, kejap, hang pula dah. Sekejap Alright, ada soalan lagi. So D tu bukannya diameter lah. D distance daripada point gravity until point O yang kita nak kira lah. Okay. So sekejap
Okay, boleh dengar ke? Boleh tak? Okay, baik. So distance D bukan distance, D bukannya diameter tapi distance daripada gravity sampai point O. Okay. Right. So this is D2 lah. So this is D and this D1. Okay. So this is D1, D1. So this is 2. Right. So this is D number 2 lah. Right. Distance from gravity until point O. Right. So this is 550 mm. Okay. So ini distance from gravity untuk road 5.0. So ini distance from gravity sphere, alright, sampailah point 0.0. Okay. So itu adalah mass moment of inertia lah. Okay, how we want to transfer from one point to other points. Alright. Solution, so boleh tengok lah. Alright. Okay, sebab apa kita kira mass moment of inertia? Sebabnya kita nak mengira tiga motion. Yang pertama adalah translation, kalau you ingat. Yang kedua adalah rotation. Number 3, we have general plane motion. Okay, we have general plane motion. So ingat, we have translation, we have rotation, and we have general plane motion. Okay. So untuk translation, okay, untuk translation, kalau kita ingat dalam chapter 2 or in your static, we have summation Fx is equals to ma from Newton second law. Okay, mas summation of y is equals to may. Okay, so this one is from chapter 2. Okay, particle. Right. So untuk rigid body, okay, disebabkan rigid body ni we have some sort of rotation, we need to add, which is summation is equals to G alpha. Okay, IG alpha. Okay, IG yang kita kira tadi lah, yang pendulum sphere tu IG. Alpha ialah IG of mass moment of inertia. Okay, alpha is angular. Alpha is acceleration. Unit square. Right. So mesti ada 3 equation ni untuk solve rigid body. Okay, untuk particle, for particle tak ada ni lah. So particle kan kecil kan, dia tak rotate lah. Rotate pun tak memberi kesan sebab dia particle. Untuk rigid body, bagi badan yang besar, so kita kena ambil kira effect of rotation. Sebab tu dia ada rumus, moment is equals to IG alpha. Okay. Specialnya tentang translation ni. Okay. Translation, gerakan lurus. Okay, translation. Okay, for translation, alpha is equals to 0. Okay, sebab dia translate kan, dia berpindah lurus. Dia tak berpusing. So tak ada angular acceleration. So alpha is 0. So, kita dengan 0. Summation of moment terhadap G is equals to
0. That's why we have this equation translation, okay, for translation. Okay, summation of fx is equals to mass, okay, mass times acceleration at point G, okay. A is acceleration, G is point G lah. Okay. So, itu kita kena dapatkan lah. Right. Okay, untuk translation, dia ada banyak point lah. Let's say point G, kata point A, point B. So, dapatkan acceleration pada point G saja. Okay. Jangan dapatkan acceleration pada point A atau point B lah. Okay, yang untungnya translation ni, acceleration pada point B ke, pada point A ke, pada point G ke adalah sama. Translation. Saya cuma beritahu je lah. Okay. So, baik-baiknya kita ambil acceleration pada point gravity. Walaupun dia sama, tak nak confuse kemudian nanti. Okay, dapatkan acceleration pada point G. Alright. So, gunakan equation ni sahaja untuk solve translation. Summation of fx is equals to mass times acceleration. Summation of force is equals to mass times summation of moment pada G is equals to 0. Okay. Contohnya, okay, we have a car, okay, its load have a total mass of 100 kilogram and center of mass at G, okay, a force of P 100 is applied to the handle. Neglect the mass of wheels. Find the normal reaction at each of two wheels at A and B. Okay. So kita ada trolley ni, okay, tolak dekat point atas tu. Dia nak cari normal reaction pada A dan B ni berapa. And B and this is N A. Okay. So dapatkan reaction dan juga biasanya dia akan tanyalah berapakah dia punya acceleration. Kapan? Okay. So macam mana nak solve ni? Kita kena lukis free body diagram dan juga kinetic diagram. Kalau ingat, okay, kita kena lukis dua benda lah. Satu FBD dan satu lagi kinetic diagram. Okay. Copy. Okay, so lukiskan FBD. Saya ambil gambar je lah. Copy. Paste. Sekejap ya. So lukiskan free body diagram. Okay, this is your FBD. Free body diagram is equals to kinetic diagram. Kinetic diagram. Okay, so FBD macam biasa. Letak semua force yang ada. We have FBD, normal force dan normal force ada. Okay. Dan we have force dekat sini lah. 100. Okay. So we have 3 forces. Okay. Dan kinetic diagram. Kalau saya lukis
Macam ni kan. So untuk kinetic diagram, cuma letakkan acceleration. Untuk FED, put all force in diagram. Okay, so from kinetic diagram, you need to put all acceleration in diagram. Okay, put all acceleration in the diagram. Okay, so dekat mana kita letak acceleration adalah point gravity. Okay, this is your gravity. This is your gravity. Okay, so dia akan bergerak ke kanan lah. Kalau kita tolak troli ni, dia akan bergerak ke kanan. So you assume tak tukar. Alright. Dengan acceleration A. AG sebab dia pada point G. Bila kita letak A, jangan lupa letak mass lah. Okay. Mass. Kena ingat rumus asal is equal to MA. Okay. Kalau kita letak A, jangan lupa letak mass. Kalau kita letak alpha, jangan lupa letak I. A pasangan dia adalah mass. Okay. A pasangan dia adalah I. Kita terangkan lah. Mass M lah. Okay. Alright. Case ni dia tak rotate, so tak ada alpha lah. Okay. Acceleration. Right. Okay, kita dah selesai lukiskan FBD dan juga kinetic diagram. Okay, kemudian masukkan dalam rumus lah. Masukkan dalam rumus. Summation of Fx is equals to, apa tadi rumus dia? MA G, okay, arah X. Ini pun arah X juga. Okay. Okay, summation of Fx. Boleh buat. So 100 darab 4/5. Okay. 100 times 4/5. Okay. Is equals to mass. Mass adalah berapa tadi? Mass untuk cut ni. Mass adalah 100 kilogram. Okay. So 100 times acceleration. Okay. Okay. AG. Kemudian solvekan, kita akan dapat AG is to 4/5 lah. 0.8% square. Okay, so kita dapat acceleration G 0.8 meter square. Okay. Kemudian summation of F is equal to summation MAG in y direction. Okay, in y direction. Okay, yang dekat jauh sangat.
Okay, sekarang arah Y pula. So arah Y we have minus 100, 3 over 5, okay, plus cos E plus force at A equals to mass times acceleration pada arah Y. Ada acceleration pada arah saja. Okay. Acceleration Y tak ada. No acceleration pada arah Y. So this one become 0 lah. Right. So, E is equal to 3 over 5 darab 100. 60. Okay. 60. 60. Right. Alamak, tak boleh. Alright. Masih lagi tak boleh solve. Okay. So we need another equations. Iaitu moment. Okay. Equation of moments. Of energy is 0. Okay. For translation. Mana dah. Okay. Summation of moment terhadap G is equals to 0. Equation yang asal IG alpha. Okay. Alpha. Tapi alpha ni 0 lah. Okay. So nanti saya akan explain lah kenapa ada alpha tu pada rotation nanti. Sekarang kita cuma base dengan translation pergerakan lurus. Okay. So summation of mg, okay, moment terhadap g. Mana moment terhadap g? So ini adalah g. Okay. Apakah moment terhadap g? Uh, 100 3 over 5. So this one is 100 3 over 5. So yang sini adalah 100 over 5. Okay, leraikanlah. Harap dah tahulah cara nak leraikan dia. 100 darab dengan 4/5. Yang bawah itu adalah 100 darab dengan 3/5 lah. Alright. So dapatkan moment pada G. Okay, moment for at G. So we have 100 3 over 5 times distance. So 0.5 plus 0.3 lah yang ni. 0.3 plus 0.5 distance daripada G sini. Daya ni. So 0.7. Okay. So dia akan rotate lawan arah jam. So positif lah. Okay. 0.7 meter. Okay, positif. Kemudian minus apa minus? Sebab daya ini menyebabkan moment dia clockwise, ikut arah jam. Bila ikut jam dia adalah negatif lah. Dapatkan jarak daripada daya hingga G. We have 1.2 minus 0.5. So 0.7 lah. Okay. So ini 1.2 minus 0.7. Alright. Kemudian ada lagi daya NB. Okay. NB akan rotate clockwise. So minus NB dan 0.4. Okay. Kemudian plus rotate counter clockwise. Darab dengan 0.6. Okay. Is equals, sebab rumus asal adalah summation of mg 0 lah. Okay, so equals to 0.
So boleh simplify kan ni. So you have 100 darab 3/5 darab 0.7 minus 100 darab 4/5 darab 0.7. Okay. So you have minus 40. Tolong cek balik betul ke saya kira ni. 0 plus 0. Okay. 100 darab 3/5 darab 0.7. 100 darab 4/5 darab 14. Good. Okay, so this is equation number 1. So this is equation number 2. Okay. So solvekanlah equation number 1 and equation number 2. So equation unknowns 2, 1, 160. Equation 2 minus 0.4, 0.6, 14. Satu tinggal satu, okay. Okay, untuk FY ni saya tertinggal satu sebab apa? Kita ada graviti juga, berat. So berat dia adalah okay. So saya tertinggal tu, so kena ganti balik lah. You need to find, so kat sini lah, sini adalah 9 minus 9, 1. Okay, so minus 981. Saya guna kali lain lah. Saya pun tertinggal. Okay, saya tertinggal ni. Cat. Okay, cat. So minus 981. So ni salah lah. Tak lah. Okay. Kemudian disebabkan oleh okay, moment pada G 0 lah. Force pada G, moment pada G mestilah kosong lah. So ini betul lah. Kita menunjukkan. Alright. Berapa tadi? 14 plus minus 0. 0. Okay. Cuma yang inilah salahnya 60. 60 plus 1, 10, 41. Right. So solvekan equation 1, equation 2. Okay, you can dapat 1, 1, 10, 41, negative 0.4, 0.6, 14. So you have is 6 is Newton. Okay. Okay, saya explain balik. Okay, so untuk solvekan problem ni, okay, you need to draw FBD. Okay, draw FBD. FBD ni to put all force dekat diagram ni. Okay, kita ada force handle ni. Okay, leraikan dia pada X and Y. We have force and normal force pada tayar and normal force at A. Right? Dan juga kita ada force oleh
ini saya tertinggal tadi. Okay. 100 times 9.1 ini dah pada gravity. So we have 1, 2, 3, 4, 5 lah. Alright. Sama dengan kinetic dynamics. Kinetic ni kena masukkan semua acceleration. Okay. Acceleration sahaja dalam diagram ni. So acceleration yang ada adalah AG bertindak pada dia bertindak pada MA MG. Okay, MAG. Right. Kemudian function of X is equal to MAGX. Okay, MAGX. So tambahkan semua force pada arah X, we have 100, 4/5, and then is equals to 100 acceleration, okay? Acceleration at 1 g. So berapakah acceleration pada 1 g? 0.8. Right. And summation of F is equal to A pada Y lah. MAG pada Y. Okay. Yang ini boleh tambah, iaitu negatif 981 tolak 135. Okay. Ini 135 yang atas ni, random ni. Okay. Alright. A plus A and AB juga normal at A is equals to 0. Sebab apa 0? Sebab tak ada acceleration pada arah. Right. Dan juga summation of moment pada point G is equals to 0. Okay. So IG alpha itu so equal to 0 lah. Alright. So 135 darab 0.7 ini dapatkan moment pada G. Alright. 145 1.2 tolak 0.5 ini dah. Okay. And then dapatkan apakah nilai MB dan juga NA. Alright, MB dan juga NA. Okay, moment ni dah selesai dah untuk problem ni. Okay, untuk moment ni boleh tak saya dapatkan moment pada selain daripada titik G? Okay, boleh. Tapi nanti kita kena kira balik lah apakah moment pada point selain G. Let's say je nota je lah Okay, tengok balik pada nota ni. Okay. Okay, ini ditulis summation of pada point. Boleh tak saya nak ambil summation moment of selain daripada G? Contohnya summation moment pada point boleh, tapi kita kena summation moment juga pada point A dekat sini. Okay. Tak payahlah, nanti saya terang mula lah. Rotation. Itu penting. Okay. So buat masa ni, gunakan rumus ni lah. Summation of Fx Ax summation of Fy is equal to Fy and summation of 1 by G is equals to 0. Okay, is equals to 0. Okay, so ini adalah untuk bahagian rotation. Soalan tak setakat ni?
Untuk bahagian translation, sebab berikut nota ni banyak lagi. Okay, kita akan masuk kepada bahagian kalau tak faham, saya tulis tu boleh refer pada nota ni lah, pada solution ni. Benda sama saja. Okay, benda sama saja. Alright. Yang penting bahagian ni cuma letak expression saja, jangan letak benda lain. Okay, nanti macam-macam ada lah. Okay, letak expression saja. Alright. Untuk FBD letakkan semua force, letak acceleration saja. Alright. Betul FBD dengan kinetic diagram ni? InsyaAllah betul lah jawapan. Okay. So kalau tak ada soalan, saya rasa ini kita sambung pada next week lah sebab ni panjang cerita dia ni untuk rotation about fixed axis. Okay. So saya rasa saya stop situ untuk hari ni. So kita cover sampai translation untuk hari ni. Okay. Kalau tak ada soalan, kita stop sini. Kita jumpa hari Rabu minggu hadapan. Okay. Thank you, Doktor. Okay. Terima kasih. Thank you, Doktor.